बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं आज इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोबाइल को गर्म होने से कैसे बचाया जा सकता है। बहुत से मोबाइल ऐसे होते हैं जो हम यूज़ करते हैं तो वो गर्म होना शुरू हो जाती है, यानी हीट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे मोबाइल की बैटरी ख़राब हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आज इसके मुतालिक बात करूंगा कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेहरबानी करके इस सब्सक्राइब वाले बटन पर ज़रूर दबाएगा। इससे हमारी आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट किया हुआ है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त खर्च करना नहीं चाहता, आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हर मोबाइल के अंदर दो किस्म के चिप्स लगे होते हैं, एक को CPU कहते हैं और दूसरे को रैम से हमारी मोबाइल की स्पीड कंट्रोल होती है और मोबाइल पर हम जो भी काम करते हैं उससे CPU प्रोसेस करता है। यानी हम जितने कॉल करते हैं या जितने मैसेज करते हैं तो ये सब कुछ CPU के अंदर ही चलता है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसा कि मैं ये मोबाइल में सेटिंग पे जाता हूँ और सेटिंग में ये जनरल वाला बटन जो है इस पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं इधर आता हूँ, ये एप्लीकेशन मैनेजर है। तो एप्लीकेशन मैनेजर में इसलिए जाता हूँ कि मेरे सारे ऐप्स इधर आ गई हैं। देखो मेरे सारे ऐप्स खुल गई। देखो ये फ्लैश लाइट, ये एक ऐप है 25.57 MB इसने लिया हुआ है जगह, और इसमें 19.45 MB का जगह इसने लिया हुआ है। तो ये सारी जब हम मोबाइल खोलते हैं और हम एक ऐप को इस्तेमाल करते हैं, या फेसबुक को या यूट्यूब को, लेकिन ये सारे ऐप्स मोबाइल के अंदर ही चलना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारी बैटरी जल्द ख़त्म हो जाती है, या हमारा मोबाइल गर्म हो जाता है, या हमारी बैटरी जो है वो कमज़ोर होती है, या जल्दी चार्ज नहीं होती। तो क्योंकि इसकी वजह से ये सारे ऐप्स जब चलना शुरू हो जाते हैं तो CPU पर और रैम पर बोझ बढ़ जाता है, जिसकी नतीजे में मोबाइल गर्म हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम जब मैं ये खोलता हूँ, मैं ये प्रोग्राम खोलता हूँ, ये एस पर मैं इस पर क्लिक करूँगा और इधर पोर स्टॉप पे क्लिक करूँगा। ये है पोर स्टॉप। इससे हमारे प्रोग्राम में कुछ खलल नहीं पड़ेगा, न ये प्रोग्राम और न हम अनइंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमारी ज़रूरत के मुताबिक होगा कोई ना कोई प्रोग्राम। तो मैं सिर्फ पोर स्टॉप पे क्लिक करूँगा। पोर स्टॉप से क्या होगा कि ये इसी जगह ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, यानी बैटरी खर्च नहीं होगा इस पे और न CPU इसको प्रोसेस करेगा। लेकिन जब हमें इस प्रोग्राम को खोलने की ज़रूरत पड़े और हम इसके खोले तो CPU इसके बाद ही इसको प्रोसेस करना शुरू करेगा, लेकिन इससे कुछ नहीं। तो जब हम किसी भी मोबाइल को किसी भी ऐप को यूज़ नहीं करते तो हम इसको पोर स्टॉप करना चाहिए ऐसे। तो जनाब, इसके बाद हम क्या करेंगे? इससे तो हमारी ये जब जो भी ऐप हम इस्तेमाल नहीं करते तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम उसके ये जो फजूल होता है ये हमको पोर स्टॉप करना चाहिए। पोर स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये पोर स्टॉप, और फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो ये पोर स्टॉप हो गया, यानी ये चीज़ अब इसी जगह रुक गया। और जब हमें इस प्रोग्राम की ज़रूरत पड़े तो ये फिर CPU फिर इसको प्रोसेस करना शुरू करेगा। इसके बाद दूसरा तरीक़ा, जो मैं प्ले स्टोर पे जाऊंगा, यानी ये मेरा मोबाइल है, मैं अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाता हूँ और प्ले स्टोर में मैं लिखूँगा CPU कूलर, यानी सिर्फ कूलर लिखूँगा तो भी आएगा कूलर, CPU कूलर, ये CPU कूलर मास्टर फोन कूलर। ये देखो जनाब, ये पर बहुत से प्रोग्राम देखे, लेकिन ये आइकॉन याद रखना है, ये आइकॉन ये वाला CPU कूलर मास्टर फोन कूलर। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जनाब
یہ 10 ملینس پیپل نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی اچھا ایپ ہے, کیونکہ اتنے سارے لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے تو یہ اچھا ہی ہوگا. اور اس کے 4.5 اس کی ریٹنگ ہے, ریٹنگ بھی بہت اچھی ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اسکرین شاٹ بھی آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں, یہ اس کے اسکرین شاٹس ہیں. تو جناب میں اب چونکہ میں نے یہ پروگرام ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, انسٹال کیا ہوا ہے, اس لیے مجھے اوپن کا آپشن آ رہا ہے. آپ بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پھر اوپن پہ کلک کیجیے گا. تو اس لیے میں اوپن پہ کلک کرتا ہوں. جب میں اوپن پہ کلک کروں گا تو ہمارے سامنے ایسا پیج کھولے گا. دیکھو یہ اس وقت میرا موبائل زیادہ گرم نہیں ہے, 34.7 سینٹی گریڈ ہے. تو میں کیا کروں گا کہ اس پہ کلک کروں گا. یہ سی پی یو ہے, اس کے لیے میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھو یہ سی پی یو یہ اب سکیننگ کر رہا ہے سی پی یو کا کہ اس کی یہ کول ہو جائے, یعنی ٹھنڈا ہو جائے, زیادہ گرم ہونے سے بچ جائے. تو جناب سی پی یو از اوکے. اس میں کہا گیا ہے کہ سی پی یو بالکل اوکے ہے, اتنا گرم نہیں ہے. اگر آپ کا گرم ہو سی پی یو وغیرہ تو آپ ایسا کریں گے تو آپ کی سی پی یو ٹھنڈا ہو جائے گا. اور پھر ادھر آئیں گے, اس میں جو یہ پروگرام ہے یہ کلین اپ, یہ پروگرام میں نے کھولی ہوئی تھی. تو اس میں ایسی دیکھو آپ 2 گھنٹے کے بعد یہ پروگرام انسٹال کریں گے, اور جب یہ پروگرام یعنی 2 گھنٹے بعد جب آپ یہ موبائل چلائیں گے تو اس کے 2 گھنٹے بعد جب آپ اگر یہ پروگرام چلائیں گے تو آپ کا موبائل کبھی گرم نہیں ہوگا, کبھی اس کی بیٹری کمزور نہیں ہوئی. کیونکہ جب بیٹری کمزور ہوتی ہے تو اکثر موبائل بہت سلو ہو جاتا ہے, اور سلو ہونے کی صورت میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ نیٹ سلو ہو گیا ہے. لیکن نیٹ بھی سلو ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر کمال یہ موبائل کے گرم ہونے کا ہوتا ہے. یعنی بہت سے پروگرام اس میں کھولے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے موبائل آج کل تو وائی فائی کا سپیڈ ویسے بھی کم ہوتا ہے, لیکن جب موبائل بھی گرم ہو جائے تو پھر کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. تو جناب ہم اس پہ یہ پروگرام چلائیں گے, پروگرام بھی ہم اس پہ انسٹال کریں گے. تو پھر 2 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹے بعد جب ہم یوز نہیں کرتے کسی بھی ایپ کو تو یہ پروگرام چلائیں گے تو انشاءاللہ ہماری بیٹری بھی کمزور نہیں ہوگی اور ہمارا موبائل بھی گرم نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا اور سمپل پروگرام ہے. اس میں کسی موبائل کو روٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی زیادہ مشکل ہے. تو جناب اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا. ہمارے ویڈیو پہ کامنٹ کیجئے, شیئر کیجئے, اور سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے. اوکے, والسلام.